Hake rangchakni takhokchong bukhokchong TMV News and Entertainment Channel naitongnai jotono khakhamte hamjak mung yaporo. Don't do drugs and stay healthy. Hari kaham jotono tini otorbang hatigo beskang 12 tarik edisi song marino tigi kokpir panda o pandani aso phangokra te manjak faijak sini TPF ni Central GS Sanjit Kumar Jomatia te manjak faijak o am saini taklai independent candidate TPF ni basanai Borom Grang Amor Singh Jomatia te manjak faijak sini oro jo ta asokjak sini TPF ni Borom Grang Ada okrosong haksal ganda khenari tongai mic ni khorang jo tono beskang TTADC election tamona har mangto bogui faitong te tamoni bagai singo election of participant khai te tamo to phani bagai nang thangai BCO sini tamo bugi kha te borok roni imang tuma tongkho bonok kebai khanyani engke tuma nang aborok na tuye sukrobai silanya ne bagai ne tini ni o kokpir panda on sani takhu bokhok jo to namai to tongo TPF pangka kaisa ha te do phani bagai soba khainai do phano sosanai do phani thirang no naharei politically, socially, legally fight Kenya. Tini tahu ni bagai independent candidate marakha. Prashna phani ni thani go. Confusion ni thani go. Tamam patar ke daba TRPC ni chairman PGP ni andaro sitongke tangai BJP ni pratham support khai ba independent na support khai. Boro ni confusion ngai. Oboisoi nani kok a confusion dor khanya ni bagai ni rogno te kisi sa ya phangni simi kok masanai bai ke jo to kaham ke khnari thangai ADC election lockdown ni jora 2021 ni kok ADC election ni ya sarkar kri kha lockdown ni bumangtai sokdri kri kaming lai tongkha lockdown fana sokdri to ma tongai bile kami go kono party kono ব্যক্তি আপনা তো ই কক বসারা গে সবাব খাইরা গে সokdri kri kami khalai tongkha democracy country jo to kami go sokdri tongthai jo to deson sarkar tongthai kintu ma songbai liya sabo fight kha TPF dingai fight kha high court do ADC song mari ma khlai nai ADC osini sokdri ma soknai high court sing case khai kha case pass kha song mari kha bacha lai kha joto sarai kha boba grano waisa nai lai na boba grano si logero lai gra sinai okay ready rolai kha 5 বছর bo asok lai kha oi patal kina nang asok ra de boba grano sinai lai gra na tak boba grani haya kokta sakodi neo ni kok luku ni kok আর পতর কি না আসো কা বিজেপি থাঙ্গে নাই খা বুবা গ্রালিট খাইগ্রা সিথো ইয়া ফারে খা নিরব দফানো 5 বছর তো মানো খা TPF হাই কোর্ট কেস খাইগে সং মারি খাইগে মানি তামরে বাগে অতি প্রসার বরনে রাজনৈতিক গডি কারণ নামা থং কেস খাইনে TPF সরকার আসক নাই তীব্র মতা প্রদত কেস খাইনে পাতাল কিনা সরকারি আসক নাই প্রদত হাইফানে পাতাল কিনা দুঃখ নাইয়া আও আং বাসানা বাসায়া প্রদত জিত বাসাখানা নং বাসা di MDC patal ji ang sakang MDC basaya ani sati serai yang star basa thang ang assembly sir lai kalai nai to pani bagai tamne ani noksing bang basai to nai ba bolasia basakha MDC batasana bagai ang basaya তাকে বাসাইয়া রহনাইখা সরকার গঠন খাই রাখা 5 বছর তাম নুখা
Tamu ka 5 bosoro. Tipra sani rekod ta phaika. Corruption. Rekod ekdom na corruption. Edisi lute putai salah. Ang sayo. Bora bai bora si salayo. Ang sabari ko ya. Rekod tumama kha. Patal ki rekod do ya. Bora ne khod MDC MLA tini okai pai BJP phaiga akok sage. Corruption lute putai salai mani. 5 বছর সংগ্রহর মানি গ্রেটার টিপ্রালেন তো বানাই গ্রেটার টিপ্রালেন নি কক বড় থাংখা বড় সবা খাইখা ক্রিখা रोमान स्क्रिप्ट तो बनाए बड़ो थंखा क्रिखा कैसे इंडस्ट्री क्रिखा कैसे कर्मसंस्थान क्रिखा कैसे चाकरी बाकरी क्रिखा मंसा डेवलपमेंट क्रिखा रेकर्ड तामा करप्शन एमएलए एमडीसी पॉकेट छिनी बरो गाड़ी कहाम जागा पाइलाइखा नेता रोने किंतु मनीष रसरो लेंखा आं बरो मनीष रसरो मुआना हामबाय रगु एंनाय मांगनाय सांनि दफाबो किंतु मानो मनीष रसरो खाइफानो नों दफानो बो हामारि खाइति सारिता दफानो तमा खाइनायखा 5 বছর आउटपुट 0 सामने नेतृत्व प्रदुत जीनि नेतृत्व सामनो सीएम संखा दा पूर्ण चंद्र जो तनिसराय बरो काहाम खाको सं आबनो सं रखा सीएम तो तब जमाइ रो जं तमा संखा मको बरो बइबनो हा सानाय तब बिसी तब जंगाइ रो जं ता पूर्ण चंद्र के हानिया ता पूर्ण चंद्र मां हानिया सानाय के तब बिसी तब जंगाइ के रजं इनके बाद दा पूर्ण चंद्र के तब रजं प्रदुत जी के तब बिसी केंखा ताकलाय तेमां लाइफिका हमाले 5 বছর पागी तेमा खालायफिनाय हमाले ते वैसा हाय बासा लाइफिका ताबो जेनो कन्फ्यूजन ना दूर खायनाय टिप्रा मथा एडीसी फाइमेरी परे 13 जना एमएलए बरो हलाइखा बरो असेंबली गो विरोधी पार्टी सरकारे कहा हाया नाय संगुई नाय कोलै सागै सामं खाइरो नाय पावर रोइ हलाइखा मेन विरोधी पार्टी सारेंडार रोगो बीजेपी हाखा अरे पाताल के जाना नंग आसक दे नंग तो फाने सामं खाइबे प्रदोत सिखाइने हिजो पाताल के जाना आसक ओखा बीजेपी ओ आसक तंखा ता मने बते वैसा 13 जना एमएलए एडीसी सरकार तो सब पाताल के जानी खितंग के ते वैसा ता मने इदि को बुसुरो लाई थांग फि खबर बीजेपी गो हा ओलोला तेमा खाके बि बिजे मसरान से छत्तीसगढ़ नेता बय बीजेपी होयतं फेउखा एमपी इयां केबले नै एलायंस याफा इयां के एलायंस ड्रामा अब हाइना तो तकाय जों नखो बिबिसे केबले नै बीजेपी रे एमपी बुफे एंकना टिप्रा मथानि नेता इयां केबले सेंट्रल लेवल एलायंस एडीसी केबले एलायंस याफु अब तमा टिप्रा सारक न पेटवा सनामानि पेटवा साबो पेटवा दफानबो पेटवा सनामानि सिनि बरबो खाको संजाबले बुबाग्रा साके हाइसि मांगलायनाय अंलायनाय लेहो 5 বছর आं सिं दङो पाताल किना को थाइसे साया 5 বছর नायखा किंतु तबा माखा मंग साकरि खा ना कर्म संस्था साकरि ना लाइके इंटरव्यू ना लाइके तमा रां सालायलां का इंटरव्यू सा कैंसिल ओ एडीसी सिको सा साला बने से सुग लाइलियो आबोना देसन ते वैसे हर फिनाय सासरी तब लोकर ओ सानाय तब बिसी तब जनाय रजो ओ संसो सो तब ज फि जाउ न रो लाइके ओ बबो हाया हो फिउ नाय दा पूर्ण चंद्र बना बासा फिउ का ते वैसा ताकलाय तोमां टिप्रा मथा और सिके जमातिया ना बासा के 100% सपोर्ट खाइखा म तामने बागे सिके जमातिया ना बासाया सिके जमातिया और तामने बागे बासाया नों संनाय के पातल किना बतामने तेलेमरा बासाया गे एमपी बासाव एमपी वा एसटी सीट आनि बरक गोबांखौ नांनायनि हिने आंनो थाङो सिके जमातिया तामने और एसटी सीट गै अ हानि बस अ किलानि बसाङै तामने बना महरानि सेला गां रह नेके नेक्सनाय सिके जमाते हाय करं आईएएस ऑफिसर टिप्रा हावो बेराय के रेस्पेक्टेड बरक आं बरक खायो इंडिविजुअल बनो किंतु सिके जमातिया सार नि कक बाय टिप्रा मथा चले या बोसाका आना किला बासारति एहे नंग महरानि से थांदे इंगे ताबो निसिबे सिबनो दागे जा ताबो निसिबे सिबनि कक नांगया बो पासम पाहि बनो कक नांग रमानाय जे टिप्रा मथा न सबसारो तब बिसी तब जमाय रजं
o sar sike sa sit tak rojong tok jang ni thangja phiu ko ga asak botwa petwa nitino yak sikabai be maisa nai ro o hani besaro 5 বছর বুড়া পয় বিসিয়া গো পাতাল কইনা সামানি হাই গরেং গরেং সাগে ইনকা তো 5 বছর হলে জ্ঞান পাই yak sikabai maisa ne bas kasana haike ro singwa sogani ko kri bile je jaga khaire jaga ar thangka sa kha hai nya bile বড় ওয়ে sikabai be maisa nai sakasana heitangdi khaire je khangke paikha পাতাল কইনা o dofana songsanai sosanai sisaranai abri gare ya central ke BJP alliance और के करी तमने बगै कारण साइमाना बीजेपी बे अलायंस दङ हनै ताबो बुट बासाखे ते बुट मारिया एके बाती प्रसार न पेटवासना ना बंगै बीसी के अलायंस साका के अलायंस या के फलो फिउ खाता कैसे सिनी बरो अक्रा साका आगे वो तम होसिनाय कक कैसा कक तमाम जानि सामाहाय सकाल मुफिलै साग देहो खम तमासम खम Sekar mukfiri sapu, mana highway ke sapu. Am dedi sata, wasa ke BJP be alliance wasa ke kere. Ang sadang la tini be BJP, ang BJP atau ada MG atau OTP. Ang tini MG dingai independent candidate marokat temani bagai. Karan borneon natok, drama, dalar, tatal, abono support khai maya, abono serai khai. Opos kanya ni bangai na ang independent candidate marago. Are na BJP ba siya rin sin tongka ba kaisa candidate kandita. Mo thapang di kaisa? Ha? Hey ka ba BJP ni kaisa? Kana ni rolayo. Tani ba kay rolay da? Eka nang BJP ni ay sangka ni birjo na MP tani BJP khai jo pati promote angke okai phedi. State be alliance okai phedi. Ara Bidhan Sabha kable alliance edisi oke alliance ya full. Tani bangga ikana ni seat nanggo. Zoto seat nanggo. Inke bar bayan disi batasana ni post position sana ni bangga si edisi election contest kayo. Boro kabang mana thak romalia alliance kake seat ma bag lainai. Boni uddesho kuno kere শুধু seat position চালাইগে গাড়ি বাড়ি জানা যায় MDC নকুং শোনা লাইনি। আর মাসা মুসি চিনি বড় মাসা সংখ্যা আর ন কবর বড় ওকে ফেক রাজনীতিকে ফেক। Abadi bagina otomono sajagya otomono gosimaya ni bagina sengoro independence candidate barago ndok tini khorsaro sai pele angro yang khama rosadika tiprama thapana rosadika BJP phana tani rosaya eke nang ora se line cheki phuno kum khake ni bizit no MP rosai tai phedi ang tini tipia bia kagai tiprama thajoyen khainai tini 24 घंटा ni bising BJP ya karo tini ni bainyo tani khaimi ya karo mai MP ikan yang gumrah kaya deh BJP berbala itu kajian tanah atau siapa nanti jadi BJP bah oksigen lagi tangi tunggu ikan omo hai butua petua rasniti kom se kom TPF bayar zona tanah gumrah kaya deh TPF asal sisa saja ya patal kena tim je proponan 24 घंटा sojak tunggu abano senja saja abani praman nanti ni abani bagai takai final edisi election besar beligi lagai dehonai nai to thok dehonai ki nai bigari BJP tipramata alliance abasi or ke alliance ya IPF tipra BJP alliance edisi ke alliance ya eka to nya kuno nai alliance na ka ba tipramata bai biz ama IPF tipra alliance ni ta tiprasa thangsang dita araba thansaya इनका तुम्हारा थामसाया हमारे शीट बाता बाती को पिंग लाया हो इनके शीट चिस्का वाले बोले बस शीट दी पॉलिटिक्स ही दो फनी पॉलिटिक्स या आपने बता ना एडीसी 5 बছর 0 रिजल्ट 0 आगे IPF दिशा तो पूरा पादा तो कॉर्पोरेट टीचर अपन नहीं था नहीं जाखा 100 जना कॉर्पोरेट टीचर पर और वाले एक जना सा सिटी सर वाले मानिया रोमान स्क्रिप्ट सालागे रोमान स्क्रिप्ट सा एडीसी एरिया सा खायंग मैया तो बड़ो बेबे मुफेरा ने एडीसी इलाका ने अंदर एडीसी ने और पावर खायंग मैया अरे पताल किना कोनो सरकार करिफ्रेसी कम बरो निरक जो तब साबती कम बरो परिजार कॉलेज लेवल परिजार साइमान कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को पताल किना कम बरो खुला गो रोमानिस के पैसे तंगो कोन पार्टी मंत्री मंत्रा करिखेसी न न असर रेशा खाइमारी याबो स्कूल लेवल जरा सब कॉलेज यूनिवर्सिटी खाइबा आं नाइग्रा खाबले खाइथों नाइग्रानो खाइमारिया
Tabo tewaisa PK basa figa PK khanyai. Abri bagana o independent ni bising teiseng tewaisa basa finai. Ni wan samai o amar singla tamarang sis ba. Wan samai o amar singli ukra ko patal kinya tongo o amar singli beskang ko patal kinya tongo patal kinya amar singli bising tongo. Patal kinya na singli amar singli mukhang no. Abri bagai যে ব্যক্তি যে আদর্শ আইডিওলজি বাইতর নাই লোক নাই বকুনা দিন করাপশন থাঙ্গিয়া এডিসিনি রেকর্ড করাপশন সিমি সিংছিল মোদি সাহে করাপশন মুক্ত ভারত বিকশিত ত্রিপুরা অথচ ও করাপশন যত কেফেবলাই তাবো বখনা নাই ভোট ফাইকে ওয়ালাইলাই বুলাইলাই তবলাইলাই সব ফ্রেং ত্রিপুরা মাথা আগে দফা বাই দফা বুলাই তবলাই নক সকলাই রাবার বাগান সকলাই আবিথিরলাই ইতিহাস করাই যে ত্রিপুরা মাথা ফাইবেন সিমিলে নং জমাতিয়া নং দেবরমা নং রিয়াং রলাই লেখা সকলাইখা বলাইখা তবলাইখা কথাবাই মারিয়া ও রাজনীতি বরনি ফাই আপনি বাগাইছেন bubagra hanay ni rokse asa gay tongmani beni bisinte o do phamasang kaham kemana hi asa mani mangsa mamale mangsa na dokre edisini mangsa mari kare 5 বছর না কলেজ না ইউনিভার্সিটি না হসপিটাল না ইন্ডাস্ট্রি না কর্মসংস্থান না চাকরি না বাকরি মংসা করে ngetaw ni bagay sangkuna te isa rohan nay taw ni bagay rohan nay te isa ngin ni oksana ko BJP na support kay dita ni oksana BJP na support kay dita BJP ti pramo thano challenge khanyani manya kho abre bangi de ti pramo thano guru masungu kritising no toy ma phai hire khayai abre bangi de sangsagar ni go tomong ra alai su tongka baneng puno sondro na pasara ai tongma ble BJP besini BJP be tangi maro ingka para bujura tali roi ma tongmai kho o jura tali rasteti ani rokroi abre bangi de অমিত শাহ নি বিসিংতি সে আং বিজেপি হাগে অমিত শাহ না ক্যান্সেল খাইকে সে আং অংখার নাই অমিত শাহ ক্যান্সেল খাইকে সে আং ক্যান্সেল খাইমা নাই আং বিজেপি আ তমই কবি কর্ম সানা আং কিরিয়া সাগৈ তমু আপনি বাগাই দাকলাই নি চমমারি যে আদর্শ গণাং দল আদর্শ গণাং ব্যক্তি করং রঞ্জানি কো গিয়া আদর্শ ব্যক্তি আদর্শ গণাং দল abona seng songsagai mar honai apre sisini kaisa dofani hamari genang record sarkar phainai dofa hamari manai tabuni temanai loko ta temanai sengore semai party nai thok nugui flat nai thok nugui reflect layu neta nai thok nugui reflect layu genang kereng nai reflect layu rajniti ko genang kereng nai thok gorong om baita reflect ताबने राजनीति जियोपॉलिटिकल दुनिया तब जियोपॉलिटिकल अंग सके चिनी पर बुझिया ताबने राजनीति जियोपॉलिटिकल राजनीति हाथ एक दफा ना एरा समय राजनीति लूटपाट खाइसा जनै राजनीतिया ताबने एडिसी तिप्रसने लूटपाट खाइसा खेले कर फेकेबा अब पैसाया नि तिप्रमतन सलायो पैसाया पतल किने साया तिप्रमतने बरो तिप्रमता सगागो जोइन खाइ खा बीजेपी हो सफाई खा Okalaika, tamni balai. Abni bangine, ti prasarok sisana ni jora 5 বছর lai thangkha. Belai uslo kha ungkla. Teta uslo di jora fightung. Tani democracy country 77 years ha. 77 বছর kale ha Bharat বর্ষ hamani. Are seng rajtantro salok malia hanai ne গণতন্ত্র প্রাণ থাকবে কেন বলে নিরা জনতা রাজা salok malia. গণতন্ত্র মা থামাইছি না কে গণতন্ত্র চলে তো নামলে তাবক দিয়ে নি রাজা সিসা লোক নাই ইংলাই ফিখা দাই বাঙ্গো হ্যাঁ রাজনী ছাতি চলে নাই তাবো চলেয়া গণতন্ত্র বিসিন্তি মা চলে নাই কিন্তু গণতন্ত্র ন চালক নানি ব সাক ন সুবলিয়া গণতন্ত্র ন কাইসা রন দিন গাড়ি ড্রাইভ খাইয়া নেব সুবলিয়া আ এডিসি 5 বছরে এডিসি জোরা নাতে কো জায়গাও সবই মারিয়া Nga 5 বছর সময় রগো ও গাড়ি অর না তো নাই গাড়ি সে চলিয়া ও গাড়ি দিন কাছে ফিনা আপনি বাগাই বস কাঙ্গে রেসি সমমারে 5 বছর বস কাঙ্গ 100 কই হিমফি জাগনাই জরা দফারা 100 কই সিসাগে বাসারে দি তোমঙ্গ ও কিলাম সাইগো Dofani revolution dofani sisamari no sang ya priselai nai ke
आगे बगैरनो फोरोंनाय कलांगो नबो नुखा सुप्रीम कोर्ट जरा दफानो सिसारै या प्रिकारनाय टीपीएफ बनि परे सि सुप्रीम कोर्ट न जागासिगो दफा 72 बोसोरनि परे अबहाय चबा खायनाय यासा ज्ञानी कपालनि बिरमान 0 बोसोर एडीसी लासिमा संसार दुनिया र एडीसी सा सालक मा एक ट्राइबल हो जाक पाइले ना एडीसी कैसे सा सालक बने सुग्या को ट्राइबल हो जाक पाइले ना हो गोताला करप्शन सिमी तब मते हाइरे को ना फिने जे निनी बसा ड्राइवर nya ना आनी बसा सि ड्राइवर मांग नै खाके नंग बको बे बसा थुन्याय जे ड्राइवर के मसिन ड्राइवर खाजी इनके निनी बसा बसे पुनाय गाल बि से पुनाय नंग बसे पुनाय जों बाहाय अमा निनी आदे हिसिरो लाय उनखे जे बरो डाक्टर करंग बरो न इंजेक्शन मायर नाय जे बरो इंजीनियर बरो न मेक बने इंजीनियर नि सामुं मा खाइरो नाय आपने संग डॉक्टर न इंजीनियरिंग से दिनखे बा इंजीनियर से डॉक्टर खाके बा उल्टा पुल्टा सुसिया के बा रोगी बा थेंगे हमदे सिनिया सं आपने बागै आं गोबां कक्सन थेंगिया ताकलानि इलेक्शन बेराय के बा सिंसा वंशो गई जेतो या प्रेसेरी yang ke phano goi tongka sangke bai kire bi ek bi kita eran sebai fadi bi jama khai ta badi IPF te sang BJP bai kire ke BJP bai khai fadi eran ka khai sadi dalan ta sadi anga saga BJP ya tong chairman saga hai pana upojukto borong se support khanyai upojukto borong se sangrona उपयुक्त में क्या अंग तापा सिरो नाय तो फना उपयुक्त बरक में क्या अंग रिया आबनी बागु ताकते बुकुक्सम बार बस निरो बुकी नाय निरो लिफेर मा बाय दफा अपमान मान जनता सिसिया बाय जनता अपमान मान ती प्रसार ट्राइबल लो एडीसी से सालक माया खुजाबानि नगले लासिया गजादे लासिया दे सेंट्रल रेकॉर्ड एडीसी सा सालक सुगिया खो बस ग्रेट टिप्रालेन नाय लायगो खनै खनजागो रेकॉर्ड लासिया दे निरबले निरनो दानै हाय खजाबले निरो बोट दगै से बरम रो हखा आ बरम मन सखाय मै आबरे बात पतिनि दफा अपमान मांगो मनि बागै हाय जासा पन्ना माहि माफिनाय ताको बुको जतो सिरति जरा तंसानि खासिया केले मना गथांनाय बोले बाय शुक्ला रानी रेसा मानो बार जों मैतो माखायो जरा तंसानि खासिया नो खनामले 5 बोसोर आमनि बागै ते कबां कक्साया बसका आदि सिलेक्शन और सिनि हाहाय ने दा पूर्ण चंद्र और जं तक जानाय सारा दुनिया नि हानि आके पूर्ण चंद्र बरि बदुसिया कारण तक बिसि बना चालको नेके ता बतो बिसि चालक फुनाय दमुं साया आमनि बागै दफानि हामक्राय नाय माने इनके टीम कहा लीडर कहा ना समय ना थांनाय साबार ने चालक के साबनि आइडियोलॉजी थांके हामनाय सेंग सेरें तक की राजनीति नि या प्रिफे मा फेर मा बाय कैसे दफा कलगै मा थांगो राजनीति नि या प्रिफे रे के कैसे दफा कुसुबो काई फैगो राजनीति नि या प्रि करो के हा कमागै मा थांगो राजनीति न ठीक खलाय थांमा के सिनि हारक खांनाय रखान खादे आंदोलन खाले मा तंखा एडीसी सरकार को कथन खायमानि परेसि आनि हो एडीसी हात लांजा खारो हनै बख्रब तिसाय कक साराया आगे किंतु तब बख्रब तिसाय कक सागै उल्टा ओ एडीसी तंनाय र हासेक जागै तो तानि बारो बियांता कसने ने असुं नेता कटरी बुबागरा नफां प हाहि हलायमानि आबने बागै आं कबां कक्साया जरा किसिसा नेनि याक्सि कैसा उनिनि याक्सि कैसा 1 सेकेंड नि 1 सेकेंड से नों सिंगै फैनाय किंतु नेनि कपालनि माजा सारे जिंदगी मा बुगिनाय आबने बागै 1 सेकेंड 1 सगुइ आपरि सिनि कबैनो सपोर्ट खाजी सत्य न सात्रडी पंचपाण्डवनि काहिनी महाभारत दिनो खोनागो महाभारत नाके जातो पंचपाण्डव सपोर्ट खाइले देगो किंतु आज आराबो दुर्योधन मा सपोर्ट खाइनानै नगो पंचपाण्डवनि पखे कय करे जे संका कबां यां थांनाय जे राजा न बारा लायने दुर्योधन राजा न सपोर्ट खाया प्रनि जनता प्रजाबो महाभारत नायने बानि र
পাঁচজন আমাকে সাপোর্ট খাইনি যে তংক্র যত প্রজা যত দুর্যোধন রাজা সাপোর্ট খাইতে আজরাবো রাজা ইতিহাস সিজন সাইমানো রাজা বল পঞ্চ পাণ্ডব ছি ঠিক সুসি কাইদ্রসরা জায়গা রজক দিয়া থাংনাय एडीसी इलेक्शन टीपीएफ सभा खाइ फैनाय काइबा जागा सिबा जागा बसि आ पापाल किन्यानि दल खरक साफाना से तार दे सुसि काइद्रसरा जागा तार दे रोलाइलिया 5 বছর तांखा 5 বছর तांखा तागनेर आ महाभारतनि दुर्योधननि जोखि खादारि आ दुर्योधननि जुगाबो जत प्रजा दुर्योधन सापोर्ट खाइ राजा तावनि जत राजा 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 ही सापोर्ट खाइ सेन आ काहिनी फाइ आमनि बागै इतिहास के बनो प्रवर थांगिया इतिहास साजाकनाय साजानिना पाताल कइना सिरि खगो टीपीएफ रक सिरि खगो हाई कोर्ट केस फायर खाइ कप्लाइं खा तक बिसिना आचक लाइखा केस खाइनै पाताल कइना आइनो पाइ फाइनै पाताल कइना आचक नाइ तक बिसि आबनि माद्रानि रताब 5 বছর জিরো कपाल तखि खिजाक बाइखा तब बस कामला तां खाइनाय कन्फ्यूज माइ फिउनाय कन्फ्यूज दे ना तक दे नाइदि जों बीजेपी बाइखा बीजेपी ना हाया साइफुनो फाइ बीजेपी ना हाया फा साके बीजेपी ना अखादे बीजेपी ना अखादे न बैलेंस का फाइ तबरे खाइमाया नि रंग जनताले बखा का हामले बखा कसंगले बुतुवा साइथामाने पाताल कन्यानो बुतुवा सनामाया नि रंग सनाफानो आबे बागे पाताल कन्या नि रंग नेंगै पासागे बुतुवा तासना जाक दी हेनै नि रंग मा साकलाइ फैगो बनि बागे दाखु बुकुक्सम मोदी नाइगो मोदी देश न करप्शन मुक्त नाइगो करप्शन मुक्त खाइने इंखांखे अमति खाइ चैलेंज खाइने आइडियोलॉजी थांगा नांनाय बनि बागे जों अमर सिंह पुत्र तो माने अमर सिंह रय तो हाया जों आदर्श जों सत्यनि साखी रय तो बसि एक सेकेंड बसि नबाय फुल कपि इंडिपेंडेंट फुल कपि सिन ओ फुल कपि सिन बुद्ध माने सत्यनि पक्षे साथीर माने कोमन जागा माने न सत्यनि पक्षे बा लोभ लालचनि पक्षे सुविधावादीनि पक्षे नंग्र माने और बुद्ध रगै मांसमाया पंच पांडव न सपोर्ट खाइ मंसा मानाय दे महाभारतनि जुगो माया किंतु सत्यनि साखी मारगो आ सत्यनि साखी रो बानि सत्य कप्लाय सत्य र थांगै माने इगेनि बखावा किसि साफानो सत्य जिनिस दंखे इन सिनि दफा अपमान थालाहा एरिसिसे सारबलाय मे ख हजायागै इन खम तांले सिनि दफा कुसु खासाखा हजागानि मुसुखे फुल कपि बुटोइ कप्लाय खाइ फुनो बे दफानि कपाल सराय जागै फैनि दाक्ति आगे सामानानि रक बुसिरं किया 5 বছর बुगी खा ताबाबु सारक फिगो साम फिगो बुसि आंके ते 5 বছর मा बुगी नाय साजानाय दायित्वनि खरावानि दायित्वनि रनि खाइलाय जाकनाय जब त पालनि आं फुल कपि गो पुत्र दि हेनै रन कबक बानि आबो चिनि जब त पालनि दायित्व ओ किलागो फुल कपि न पुत्र दि आसक सागैनि आरे कक मथाखा नांखे तेबो सालाय फिनाय याप्रि तेता करदि